हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए ABCD को कुछ यूनिक और नए तरीके से यहाँ पर उन्हें लिखना और उन्हें सुंदर कलरों में कलर करना सीखेंगे यहाँ पर दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। ABCD EFG repeat now. ABCD EFG ABCD. A for apple, apple माने सेब. B for ball, ball माने गेंद. C for cat, माने बिल्ली. D for dog, dog माने कुत्ता. E for elephant, माने हाथी. F for fish, माने मछली. Repeat now. A for apple, A for apple, apple माने सेब. B for ball, ball माने गेंद. C for cat, माने बिल्ली. D for dog, माने कुत्ता. E for elephant, माने हाथी. F for fish माने मछली. F for fish माने मछली. ABCD EFG repeat now. ABCD EFG ABCD EFG repeat now. ABCD EFG ABCD EFG ABCD EFG ABCD EFG ABCD EFG ABCD
G, E, F, G. ABCD, 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 EF, 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 ABCD, ABCD, ABC, ABC, ABCD, 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 EF, 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 G. A B C D E F G, A B C D E F G. Repeat now. A B C D E F G, A B C D E F G. हमारे चैनल्स के वीडियो को देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद, और इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें।